ସେଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ନାଟକ କ'ଣ ଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ଗାଉଁଲି ଟୋକା ଦେବିନି ଧୋକା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଶିଖିଲା ଭଳିଆ ନାଟକଟେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ର କଥା ମାନେ ଗାଁ ଆଉ ସହର ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି ସହର ଲୋକମାନେ ଗପଟା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ତା ବାପାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ସହରକୁ ଆସିଛି ସହରରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଛି ସେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସୁଧାରିଛି ତାପରେ ବି ତା ଭିତରେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ ଯେହେତୁ ତା ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ ତ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ହେଉଛି ଅଫିସର ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସୁଧରୁଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗପ ବଢ଼ିଆ ଗପ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଗପଟେ ଅଛି ସିରିଏଲ ଜଗତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିରିଏଲ କରୁଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ସିରିଏଲ କରିଛି ବହୁତ ସିରିଏଲ ହିରୋ ହେଇଛି स्टेट अवार्ड भी पाई ओडिशा रे प्रथम स्टेट अवार्ड मु पाई सीरियल मो लाइफ प्रथम सीरियल हूँ ए जीवनटा एक नाटक आर पट्टनायक डायरेक्शन देते सीटा भी नहांती तापर चैनल जिते आसला तो ईटीवी जिते आसला से पणतकानी करी डीडी वन सहित महायज्ञ करी संपर्क करी संस्कार करी बहुत मेगा एमती कर माने ओडिशा बोधवे सब बेसी मेगा मु मेगा लीड हीरो कर तो मु सीरियल फिल्म किसी करूनी एबे केवल फिल्म गोटे दिटा कर यात्रा जिते सीरियल करुँगी से सीरियल मो बहुत बहुत भल थिला जिते यात्रा करुँची यात्रा बर्तमान मो बेसी साटिस्फैक्शन दूसरी देखंतु ओडिशा रे कला को देखैवाई मु कला को भल पाए मत भल लगे मु अभिनय करने को मत भल लगे तो सेतबेले सीरियल करुली तापर मुहूर्त गोटे आसला स्टेज बेसटा हूँ तो स्टेज ना सीरियल माने अभिनयर प्रथम पाहचटा कौन स्टेज तो जिते ऑफर मिलला मत सौम्यरंजन पट्टनायक जो ईस्टर्न मीडिया रे मत ऑफर मिलला तो मु मना कर आसली यात्रा कली मत बहुत भल लगे यात्रा आ यात्रा एबे भी मु यात्रा करुच्ची कलाकार बर्तमान पैसा बर्तमान यात्रा को आसुच्चंदी डेफिनेटली पैसा पाई समस्ते आसंती पैसा पाई मु आसी मो परिवार चलिबो मु चलिबी तो सीरियल ठार कोन अधिका पैसा यात्रा देखो सेमती आ पचारे मु सतटा कहबी हाँ सीरियल टू बहुत अधिक पैसा यात्रा रे सतटा हूँ सेटा सीरियल भी मु पैसा पाउतली यात्रा रे भी पैसा पाउची माने मो परिवार चलला भलिया मु पाउची बर्तमान यात्रा बर्तमान विवादीय देखा दूसरी किसी किसी वर्षियान अभिनेता अच्छा जो मैंने यात्रा को बर्तमान विवादीय कर रखिंट बर्तमान यात्रा को मुद्दाटा माने येटा कौन माने कंप्लेंटा कौन जो विवादीय कर रखिंट कौ विषय विवादीय किसी कहते यात्रा कलाकार मैंने विभिन्न प्रकार अनैतिक कार्य लिप्त रोचंती किसी भी बर्तमान राजनीति आड़ को पलि आसुंती राजनीतिटा गोटे एमती समस्त करेंगे गाँ लोक भी करेंगे सीरियल एक्टर भी करेंगे यात्रा एक्टर भी करेंगे सिनेमा एक्टर भी करेंगे जी 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 बस आसी करेंगे राजनीति यात्रा जगत माने जो राजनीति हेले किसी फायदा ना मो लोक सेवा करने जी चाहिए सी राजनीति जॉइन कर जो मु भी लोक कुकुर बिलवा मु बहुत भल पाए कुकुर को बहुत भल पाए मु कुकुर सेवा करे जो माने निहाती किसी दरकार मत मागती मुझे दिए मोर जो पूरा इच्छा हे जो हाँ मु लोकों सेवा करा पेट पुरले सीना आग आग निजे साटिस्फैक्शन पाई सारा पर सीना आउ किसी लोक बांटो आ निजे उपास रही लोक बांटो कि तो मोर जो इच्छा हो मुझे राजनीति करने कारी मना ना मत भी अतीत मत भी ऑफर आसला राजनीति करने बट मत भल लगे राजनीति मत भल लगे यात्रा जगत रे मोर पाखापाखि 6-7 वर्ष हो बहुत बढ़िया यात्रा मो जीवन यात्रा को बहुत भल पाए फिल्म की सीरियल को भी हाँ मु करी भी जो नुआ नुआ आसली यात्रा सहित मु सीरियल करुली सिनेमा भी करी किंतु बर्तमान मो पाखे जेहेतु समय टे कम अच्छी से निश्चय करी आगू
କେତେ କଷ୍ଟକର ଥାଏ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଫିଲ୍ମ ରାତିନ୍ଦ୍ରା କି ସିରିଏଲ୍ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟକର ଥାଏ? କଷ୍ଟ ସବୁ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ରୋଜଗାର ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ହିଁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? କେଉଁ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ? କେମିତି ସେଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି? ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା କେଉଁ କଷ୍ଟଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରାର କଳାକାର ହେଇପାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ସିଫ୍ଟଟା କେତେ ଘଣ୍ଟା? 8 ଘଣ୍ଟା, ମିନିମମ୍ 6 ଘଣ୍ଟା କି 8 ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ କି ସିଫ୍ଟ? ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜଣେ ଲୋକ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ପଇସା ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ମାତ୍ର 4 ଘଣ୍ଟା। ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ମାତ୍ର 4 ଘଣ୍ଟା। 4 ଘଣ୍ଟାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କାହାର? ହିରୋ, ହିରୋଇନ୍, ଭିଲେନ୍ ଏତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜଣେ କେତେ କରିବ? ଗୋଟେ ହିରୋ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରୋଲ୍ ଥିଲେ ବି କରି କେତେ କରିବ? ଘଣ୍ଟାଟେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଘଣ୍ଟେ ପରିଶ୍ରମ କରି ରାତି ଅନିଦ୍ରା କିଏ ନୁହଁ? ବହୁତ ଲୋକ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କ'ଣ ଚାକିରି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା? ପୋଲିସ ବାଲା କ'ଣ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉନାହାନ୍ତି? କି ଆମ ଦେଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉନାହାନ୍ତି? ନା ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ଡକ୍ଟର ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉନାହାନ୍ତି? କିଏ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉନି? ସେମାନଙ୍କର ସୀମିତ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ, ତା ସହିତ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଯାତ୍ରା ମାନେ ହେଉଛି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବା। ମାନେ ସେଇଟା ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଲଟି ଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ? ଦିନରେ ଆମେ ଶୋଉଛୁ, ରାତିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଯଦି ଦିନରେ ଯଦି ସିରିଏଲ୍ ଥାଏ, ସୁଟିଂ ଥାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କରାଯାଏ, ମୁଁ ଯାଇକି କରେ ସୁଟିଂ। ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ